Dame ni debata na sumuruk siya sa luhu na roha. Ima mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Hamuna kadonga saha porsiaon. Hata ni Tuhata. Turpuk si pahusor-husoron ni rohata. Di pesta parjolo. Parningotan ari haheheo ni Tuhan Yesus. Tarlobi di acara buha-buhaijuk manogoton. Imana tersurat di Yohanes 20. Ayat 1-10. Yohanes 20. Ayat 1-10. Tapai hutihu ma di bagasar rohat tabi. Dungi diari parjolo duksal puari sabat. Lau masih Maria Magdalena. Sogot dinaholomido pe tutanomani. Jadi di idama naum dihidda batui siat tanomani. Gabe marlojong maibana manopot si Simon Petrus. Dohot sisean na sadanari. Haholongan ni rohani Yesus. Pabuahot tunasida. Nunga dibuat na mabuat Tuhani. Siat tanoman na. Dang binoto manak tudia ditaruhon. Jadi borhak masih Petrus. Dohot sisean na sadanari. Jadi sahak manasida tu tanomani. Narak marlojong gona duai. Gade marhajoloa do sisean nasada. Nahumatop siya si Petrus. Gade parjolo maibana sahat tu tanomani. Jadi dung dipaudu madirina. Di dama peak akka pangalilit. Alay. Dang bongo tibana. Roma naksi Petrus siya pudina. Dibongoti matanomani. Jadi didama peak akka pangaliliti. Anggosekka panaputi ni uluna. Dang rapdo hot akka pangaliliti. Pulik do dibalun tu ingananna. Disi peasa bongot nang sisean na sadanari. Nau parjolo sahat tu tanomani. Di panotnoti gabe porsea maibana. Aidanggo pediatu sinasida hata ni suratina madok. Ikko keheibana sian namate. Asa mulima sisean naduai. Ido saha na. Hamuna kadonga saha porseaon, kita hurian itu hata narak marpungu, di buha-buhaijuk manogoton. Sadarioni ma pesta parjolo, parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Alanido bana marpungu hita, sogo manogoton, di buha-buhaijuhon, parningotan ari haheheon ni Tuhan Yesus. Ganuk tao do tapatu pasongonon, buha-buhaijuk, parningotan ari haheheo ni Tuhan Yesus. Jala ganuk taon, duari pesta ota pestahon, ima patuduhon, pesta na belga, jala pesta na luar biasa do pestahon, dihita halak Kristen. Hamuna kadonga saha porseaon, na di ari Jumati, nungata kastapay hutihut, akana hatsit, na tinaon ni Tuhan Yesus, sahat tunamate ibana di hao pinorsilang, ala ni dosa ni hita jolma. Ala holonga mamerek kita. Hobar tu adat istiadat ni halak Yahudi. Molo adok sa halak na marujungolu. Na modding manang namate. Ari patoluhon. Dung ditanom. Dung dikubur. Na modding na hinaholongan na siday. Ikobor hado keluarga. Aka sisolhot. Aka nama kaolongi. Tukuburan ni na moddingi. Doh tujuan lau maniahi bakke ni namo dingi. Suku-sukun buasai kolau na sidari patoluhon. Mamiahi bakke ni nahina holongan na. Hobar tu haporsiaw ni halak Yahudi. Sahat tuari patoluhon.
di sekitar ribakeido pe todi ni akan marujungul. Alani borhat do si Maria Magdalena di turpuk taon do tujuan lau manyahi bakke ni Tuhan Yesus. Alani boy tu suku-suku dihita ay wasabe boy miyahan bakke naong mate bakke ni naong modding hamuna kadongan asinggo kuburan ni halak batak siak kalak Yahudi. Molo kuburan ni hita halak batak dai gali do sape sabagas-bagas na ulo do sape lapok ngabok do hotak kanasingi. Anggo halak Yahudi tang dihurak kuburan na. Alay satari ruang-ruang idolo-dolo go disurukon akan amodingnya. Jadi molo di hita halak Indonesia basa hira halak Toraja maun. Tang dihurak tanoi alay katusi do maksud tu lubang-lubang idolo-dolo akainang. Tu ruang-ruang idolo-dolo hodde be. Jadi aung masatari ruang-ruang abatusi do ipaberis-beris akabakeon. Jadi dangi kubur. Hola batu do ipai manutup pitu ni kuburan. Pitu ni lubang-lubangon. Songon do nama sanang di kuburan ni Tuhan Yesus. Alani na boy do miyahan ka si solhokna. Bakke ni namo dingi duk ngare patoluhon. Anggo mayat ni hita halak batak dang boy be ay ngaulo margabo-gabo ngatonu ate ihurak go pe musay bagas tanoy. Jadi hido mapain borhat si Maria doho tujuan naeng mamiyahi bakke ni Tuhan Yesus. Marlo jonggo si Maria sogo manogoti diari parjolo ninna di turpuk taon. Jadi sogot manogoti nunga say naik kurak tibu tiurari anggo paki perasaan ni si Maria. Tiur manianari asaharulau marlujung mamiyahi bakke ni Tuhan Yesus. Iro di rohani si Maria Magdalena. Alani di buha-buha ijuk. Molo tajaha di buka evangelium nasing. Molo di turpuk tau di dok sogok manogok nai. Alai di buka evangelium nasing di dok buha-buha ijuk. Molo di hita hala Indonesia buha-buha ijuk lapatan na. Jam 1:05 pagi mau songo parrota nakin. Di sima marlojok si Maria Magdalena. Lau tu kuburan ni Tuhan Yesus. Naeng mamiyahi bakke ni Tuhan Yesus. Hamuna kadongan sabor ngini dakso nang berohani si Maria Magdalena. Say maos ditikir tuluar haru humato nya tiurario din narohana. Dunga di persiapon ibana sudia kasih buanon na tu kuburani. Dak parduli be ibana. Tu patangis-tangis do raya nakonna. Tu para muru ba matai. Ay pitor sudia holo bolongain na matai ra. Tu pa say maus do ray bereng ibana podo mani. Senang ngolong ibana modo-hodo ge ibana. Alay sude kesenangan ni portivion. Ditinggal hon ibana. Na utama di ibana. Naik parjolo ibana lau madapoto Tuhan Yesus. Sudia ka kesenangan di Portivion. Sudia ka keluarga na di Portivion ditinggal hon ibana. Doho tujuan. Na utama di ngoluna. Ima naik pajupang. Doho Tuhan Yesus. Odo parjolo sahari. Nanang dohono ni turpuhot tu hita. Anggo hita jol manuaeng. Godangak kita on. Basay jumolo da kaulaon. Aka keluarga. Aka kesenangan Portivita utamahon. Sian nama dapat Tuhan Yesus. Goda kita jolma. Sudah ibana marminggu. Sudah madapat Tuhata. Holan ala niarisan. Godanggo hita jolma. Sudah kita madapat Tuhata. Sudah kita marminggu. Holan ala niakana makaroa dohota kanasingi. Anggo si Maria. Sabor ngini. Daksonang berohana. Say hurak tibu na tiurarion. Asa harulawa marlujung. Madapat Tuhan inna ibana. Alanido asa dibuha-buhaju ibana. Lao marlujung. Madapoton kuburan ni Tuhan Yesus. Ditinggal hon ibana sude. Doho namor dohodok. Doho nanaing modom. Sude ditinggal hon ibana. Asa harusahat ibana. Madapoton Tuhan Yesus. Hamuna kadongan. Didok diturpuk taon. Dina marlujung ibana. Di bereng ibana, nunga buka batu na manutup kuburan itu hatai. Sianido dapat prinsip di bana, nunga ditakko nama nakko tu haki. Dan disibe Tuhan Yesus. Dan nama masuknya ibana tu bagasa dope. Alai polan ibereng ibana nga magulang batu, pitor lau de ibana.
madapoto ni se parjolo na kinamang sisian na ni dapoto ni si Maria. Ay waro na si hutok kamu na kina naguguan na suaraku ba na sa tukong takasi bigay na raku. Parjolo sa hari dapoto si Maria, ima si Petrus, si Simon Petrus. Ipabuhay ba na namas ego, ngalaw na ketukuran ni Tuhan Yesus. Ay nga magulang batui, dak tutup be batui. Napadua holaw iba na didok diturpuk taon, tu sisean na sadanari, sisean haholongan ni Tuhan Yesus. Ima si Johannes. Tuna sida na dua may ipabuhay si Maria, naung magulang batui, naung kapitu ni tanomani. Didok diturpuk taon, rap marlojong go sisean na duay. Alay, parpudi sahat si Simon Petrus, parjolo si Johannes. Buasa ng rap sahat na sida. Buasa parjolo sahat si Johannes, parpudi si Simon Petrus. Nina akapenapsir, di na marlojong ina sida na dua, sa sitonga, borak doro hadoho pikiran ni si Petrus, gok biar ibana. Rotu rohana songon. Ay baro. Tohoro nga hehe Tuhani. Ay baro. Tohoro nang isibe Tuhani. Maila hiyan ibana. Buasa maila. Ay tikiritak Tuhan Yesus. Hearo marjanji si Petrus ol. Madok songonon. Tuhan. Manak tu dia holau. Ikodoho tau. Manak tu hurungan. Manak tu hamatean. Naso tu patadiko nokkuho. Ninna. Holan ditaktu pala Yahudi Tuhan Yesus. Ado kala Yahudi manukun. Ay dongan na doon. Ay doho doon. Ay odo sisian na. Alus ni si Simon Petrus tuluhan ni madok. Ada kutaday. Domeng. Ada kutaday. Lapatan na di porsoibana. Na di tadaibana. Na dongan na Tuhan Yesusi. Tuhala Yahudi. Odo na ningon ni si Simon Petrus na mardalani na sida. Marlojok penasida alay borak beban pikiran ni si Petrus. Ay waro, buah museda nomolo toho hehe Tuhani. Waro ilaku, songo diero. Alani marlojok bebana, alay dao jarak nga, parpuri bana sahat, parjolo si Simon Petrus. Hamuna kadongan, dungrap na sida di kuburani, masuk na sida tu bagasan. Ibereng na sida, podoman, inganan hapeahan ni Tuhan Yesusi kosong dang disibe Tuhan Yesus. Alay di parrohaho na kaseka akapangalilit rapi tersusun podoman ni Tuhan Yesusi. Sianido rotu rohani sisian na duaon nunga hehe Tuhan Yesus. Au cugari panakko mabuati sude dohan lumon naon. Hapeon rapi tersusun sude akapangalilit akaseka sadar rona manipani sadar rona mangalopiti idona nang dohononna alanidang naitakko halak Tuhan Yesusi alay na mula mangod di bana ay rapi tersususude akapangalili akasalimuna daksongo puruman ni hitalak bata kate jay ulo hita hitat sa purumat takamanginang daktalopit salimutay parhebatna nauluido sampai tulu warngin lao songo-songo ni tadapoton na sursari. Anggo purumani Tuhan Yesusi bailopi do sudia kaulusna akapangalilit akaseka-sekanay. Batabayako majo puruman ni hitate ulung serope mangulu anti nyamuk. Mardomu maun aong anti nyamuk. Salimut sursar sampai tulu hari musai songon hitok tada poton na sursari modum setok songon anggo purumani Tuhan Yesusi ilopi dosudi rapi tersusun ilopi ibana kapangalili dohota kasekana alani porsia sisian na duai dang na ditakko Tuhan Yesus alai songon na nidok ngai na mulak gaibana hehe siani makasisian na duai pabuah hotwa kasisian nau tutu hehe Tuhan Yesus. Jaladung masuk si Maria, heado ibana di suku Tuhan Yesus. Ay buasa tangis so Maria. Alay lang itada si Siani, lang itada si Maria. Jesus na jongjong di pudina.
na manukun ibana. Hamuna kadongan nunga hehebe Tuhan Yesus. Idolas ni rohata. Nunga hehe Tuhan Yesus. Nunga talu hamatean. Nunga talu sibolis. Nunga talu rateni portibion. Nunga hehe Tuhan Yesus. Alani Yesus nama ngoludo. Yesus ni hita halak Kristen. Dang Tuhan dan Yesus namate. Tuhan ni hita halak Kristen. Alai Tuhan na hehe. Tuhan nama ngoludo. Tuhata. Alani borhat doa kasisian. Mamarita ho pabua ho pasar ho baritai. Tua kasisian nasib. Nuanggi paborhat Tuhan Yesus madoho tita. Porsea mahita kamanginang. Nunga hehe Tuhan Yesus. Tuhan na hehe do tuhata. Tuhan na manguludo Tuhan ni hita ala Kristen. Alani borhat mahita makatidakon. Naung butul-butul hita. Porsea di haheon. Kapaboa maparjolo tutonga-tonga ni keluarga. Turong asahutata. Nang dia kalingkungata. Nang di tonga-tonga ni huriata. Nunga hehe Tuhan Yesus. Nunga dong nagabe pangalua-luan ni ngolukta di hasyangan. Dak Tuhan namate Tuhan ni hita ala Kristen. Alai Tuhan na mangulu. Tuhan na dade mamereng. Mangurupia kapardalanan ni ngolukta. Alani ta soba maibana. Ta puji maibana. Ta porsiai maibana di ngolukta. Dang tidak mau tahu Tuhan di ngoluta. Alai radero ibana. La manangi hona kaile helek pangiduata. Radero ibana gabe pangaduata di ngoluta. Radero ibana gabe pos ni rohata di hasyanganon. Alani mananga hape nama sa di ngoluta. Mananga hape na naik siado patatu akatik kinanangro. Tabai ma Tuhan na hehe. Nagabi pos ni rohata. Nagabi pangaduata. Nunga hehe Tuhani. Amin matang yang mahita. Ale Tuhan debata manami na marhabang sa diban wagijang. Mauliate Tuhan nunga las rohanami. Nunga huha porsiay kami. Nunga huberek kami. Nunga hehe hosian hamatiani. Hodo Tuhan posti rohanami. Hodo Tuhan pangaluan nami. Hodo Tuhan dongan nami. Di ngolu nami di hasyanganon. Asima roham di hami Tuhan. Tuktu hiro hado pikiran nami tu akatikinan engro. Asa huboto kami. Pasahato dan dohoto dinami tu ado pamu. Hodo Tuhan nami. Hodo pangaduan nami. Tuhan nama ngulu doho Tuhan. Tuhan narade manangiho kami. Doho mamereng akapar dalanan ngulu nami. Asima roham di hami Tuhan. Nang dinahutangiho kami hatam sopo dibonani. Minggu nami sadariom manogoton. Suatu katami itu bagasar roadot pikiran nami. Asa marurak marparbui hatami. Asa hatami Tuhan nagabe gogo tukot sulu-sulu di hami. Lao mangruti ngul-ngul nami tu akatik kinanengro. Nak tu akatik kinanengro pe Tuhan. Tok tonggo pe sihol rohanami. Tok tong matuha pakulingi ngulu nami. Asa hatami Tuhan nagabe haddang di ngulu nami. Asa nang mani bilhami siya dalam nasitongi. Suak songoni ma Tuhan. Nang dinaudutan nanya nona cara parmingguan nami. Pos rohan nami. Tuk Tuhamu rohado pikirannya sudi ruas. Asara riahan Tuhan. Madohoti pesta. Na naik patu paum ni kuria. Jalo ma Tuhan helek pangiduan namion. Mar hite-hite guarnya nami. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Dinamarede hita onom 132. Laos tapapunguma peliata.